পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফাঁকা দেখতে চাই আমরা। বুঝতে পারছেন না আপনি কি করে কাজ করছেন? কাজ করে মানুষ মজা করছেন। তোমরা সারাদিন চলছে না, চলবে না, চলছে না। নিজের দায়িত্ব ঢুকে যায় না। भारत जाकात माझी पारगाना महल मेदिनीपुर जिला कमिटिर डाके जे 17 एप्रिल 2023 सोमवार থেকে যে অর্ধনিষ্ঠকালীন ডিএম অফিস ঘেরাও অভিযান শুরু হয়েছিল, আজ তার দ্বিতীয় দিন। এই দ্বিতীয় দিনে আমরা দেখছি অফিস খোলা রয়েছে এবং সেই অফিসের বিভিন্ন কাজকর্ম চলছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার উপরেও আজকে আদিবাসীদের যে সাংবিধানিক অধিকার, মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য যে সুবিধা, শিক্ষার যে পরিকাঠামো, সেই পরিকাঠামো আজ অবহেলিত। আর সেই অবহেলিত করার জন্যই আজকে দুদিন ধরে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল মেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি, যেটা লাগাতার চলছে। भितिरते नुनुकु दिकु नोडे आको कामी दको पुरवेट गया मेनखान आबो आर आबोरेन गिद्र ओडे सितुंग रे जाराल जाराल मेना नोआ दो अड़ी मारंग अन्याय हुयुक कना आबो आदिवासी सालागे नोआ रेना प्रतिबाद तेहेन दरकार मेना आदिवासी माझी पारगाना महल जीत कर आर मिटंग उछन आबो भितिर रे सारा घुड़ी ताहे तेगे हुयुक ताबना प्रत्येकटा दफ्तर तेहेन दो आबो अइदर रे मेना ओना रेना रेस्पॉन्सिबिलिटी आबो हता हुयुक ताबना चेदा पुलिस ओना रे बाको गड़ो काट बना उनको हर चिके तको बोलायना नोआ ऑफिस भितर रे अतएव आबो ओना नेल तेगे हुयुक ताबना तेहेन खन नोआ दो आबो काना आबो दिसम आबो राज जीत कर अबन भारत जाकात बाजी पारगाना महल जीत कर लय आको अबन मेनखान आबो दो अकोय हो बाबन जटे को आर जहाना दुरीब रे ती बाबन एमा कारण नोआ दो आबोआ संपद काना आबोआ संपद काना नोआ को दो आबोआ टाका पैसा ते नोआ बिल्डिंग बनावा काना मेनखान आबो सला तेहेन गारदारी हुयुक काना ओना खातिर तेगे भारत जाकात माझी पारगाना महला लड़ाई दो नोडे दो अकोया विरोधिता बांग काना सिस्टम आबन विरोधिता या नोआ को दो आबोआ संपद काना आपुन को एंगान को नोआर दो ती बाबन एमा लय आको आबन नेहर आको आबन स्लोगान पे मरावा सारा दिन कल कुली ले तार गे ताहेन मा भारत